dito sa Outlook nyo. Tapos sa tools, merong options. Sa options, merong mail setup. Ay, hindi, mail format pala. Mail format. Tapos signatures, gawa kayo new signature. New signature. Yan, sabihin natin Maria M. So, yung gagawin nyo dito, normal lang. Type nyo dyan, magiging signature nyo yan, Maria Magnolfi. Tapos, insert nyo yung picture dito sa right side. You can insert any picture na nandun sa computer nyo. Sisend ko sa inyo yung picture na pinaliit ko para yun yung gagamitin nyo. Ito, ginawa ko Maria Manolfi. Yan. Insert. Nandyan na siya. So, pag nandyan na siya, pag sinave nyo siya, Maria M siya. Signature nyo is Maria M. Okay. Okay. Ngayon, tuwing magsisend kayo ng message, lalabas. Pag nag-send kayo ng message using Outlook, pwede nyong piliin kung ano yung kung ano yung signature. Sa message, may insert signature. Pag pinili niyo yung Maria M, magiging Maria M yung signature sa baba. Ayan. Pag nag-send kayo, yan lagi nasa baba niya. Another way para maging default yon, para yun lagi yung signature niya, is go to options ulit, tapos mail format ulit, tapos sa signature, pag kinlik nyo yan, set as default, itong nasa upper right. Yung sa Outlook nya, hindi ko alam kung ganito rin yung itsura, pero Outlook kasi na mas advanced na to. Pero yung normally, pag kinlik nyo yung email signature, tatanungin sa inyo kung ano yung default. Choose default signature. Pag new messages, pwede nyo piliin dyan Maria. Pag Maria pinili nyo dyan, tuwing gagawa kayo ng new message, yung signature ni Maria lalabas. Sa mga reply, saka mga forwards, pag pinili nyo Maria dito, yung default, laging Maria lalabas na signature. Default signature for yung email account ko na, for example, Page Studios ito. Pero ako, generic kasi ginagamit ko. Tapos okay nyo lang. Tapos yun yan. Okay.